Planet Sport TV Mali filɛbagaw ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka sigiyɔrɔ a n'aw ka wagati la n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na Mali équipe nationale degene karamɔgɔ n'o ye Samata Sikaw ye Eric Sekuchel n'ale ye degene karamɔgɔ kura ye ale ye ntolacila 25 ka wele bila o ma walasa Mali ka balontan fila min bɛ ka nale Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire san 2023 o kɛnɛ kan walasa ka se ka o baaraw olu daminɛ cogo min na d'abord le 4 juin à Bamako walima ani le 9 juin Uganda kaw fɛ no n'o bɛ kɛ sababu ye Soudan du Sud ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa an bɛ a fɔ an ka bakuruba kelen de don donc a bɛna boli nin kan donc o la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw bisimila ni émission spéciale in kɛnɛ kan mun kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a ɲɛsinnen don Samata Sikaw kan ni cɛden 25 ma ani ko minnu kan ka kɛ a kɔnɔna la an hakilila ye mun ye an bɛ o fɛnɛ d'a kan ani maa caman fɛnɛ ye baro kɛ a ko kan comme ça an bɛ tila ka o walawalaliw fɛnɛ yira aw la nin jamukan o kɔnɔna la d'abord balontanna 25 min wulila jɔn ni jɔn de don n'i y'a ta k'a lajɛ o tɔgɔ filɛ nin ye Boso Ibrahim Mukuro TP Mazembe Ismaël Jara Jawara Malmo FF donc o kɔfɛ Jigi Jara Young African Tanzanie fo ka taa se Amari Traoré Rennes Alimami Touré Francfort Massadio Aidara Racing Club de Lens Amadou Dante Sturm Graz Mamadou Fofana Amiens Boubacar Kiki Kouyaté FC Metz Falaye Sako Saint-Etienne Moussa Sissako Standard Liège Djadje Samasekou Ofenem Falaye Sako Saint-Etienne Mohamed Kamara Red Bull Salzburg Alou Dieng Ali Yves Bissouma Brighton Angleterre Mounier Amadou Aidara RB Leipzig Lassana Koulibaly Salernitana Moussa Djenepo Sansanton Adama Traoré Maouda Chérif Tiraspol Abdoulaye Diaby Al Jazeera Ibrahima Kone FC Lorient Sekou Koita Red Bull Salzburg Mounier El Bilal Touré Stade de Reims Fokatase Khalifa Koulibaly FC Nantes Aleni Amidou Sinayoko Djelwa Athletic Club ni cɛden 25 wele bilala olu de ma ka na se ka Mali drapeau ka défend contre mun Congo Brazzaville le 4 juin à Bamako ani Soudan du Sud le 9 juin Uganda kaw fɛ contre Soudan du Sud. Il y a un travail qui a été effectué et ce travail en grande partie a été du bon travail. Moi je vais m'appuyer et ajouter ma vision. Donc bien sûr on va travailler sur l'animation offensive pour avoir plus d'occasions dans un premier temps. Parce qu'avant de marquer des buts, il faut avoir des occasions. Donc nous, on va, dans ma vision, travailler sur un nouveau système de jeu. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'il y a un match le 4 juin. Donc je travaille depuis avec l'objectif de devenir sélectionneur de l'équipe nationale du Mali. Donc ça fait pratiquement entre 7 et 10 ans que j'ai cet objectif dans la tête. Ni y'a ta k'a lajɛ d'abord Eric Sekuchel ale ka bisimila kumaw la a ye kuma mun fɔ ni y'a ta bakuruba la a y'a yira k'a fɔ a kɛra équipe nationale degene karamɔgɔ ye a diyara ye ka d'a kan a ka laɲini dɔ kun don ka kɛ Mali équipe nationale degene karamɔgɔ ye a seginna ka carrière balontan hakɛ kan a y'olu ɲɛfɔ kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ mun ye Mali Samata Sikaw ale bolo baara mun kɛla baara ɲuman don donc o b'a yira degene karamɔgɔ tɛmɛnen olu ye baara mun kɛ a bɛna continuer n'o lancé o misali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'i ye balontanna minnu ta minnu bɛ lisi kan mɔgɔ kura fosi t'a la a bɛɛ lajɛlen de la ka na équipe nationale la ka Mohamed Magasuba yɛrɛ to yen nɔ donc o b'a yira a bɛna continuer o lancer kan nka a y'a yira baara taabolo la k'a fɔ ale bɛna a ka touche fara kan n'o ye a ye jateminɛ minnu kɛ k'a fɔ fɛn minnu bɛ équipe jɛ donc a bɛna se ka baara kɔnɔna la ka se k'olu fara kan o dɔ ye bidonko ye a yɛrɛ da seli o fɛnɛ ma k'a fɔ a kan ka se ka occasion caman créer cogo min na a bɛna fɛɛrɛ sigi walasa o bɛ se ka kɛ donc o b'a yira cɛlu kɔni ale fɛnɛ tɛ sɔrɔ ni occasion fɛnɛ ma caya donc a ko k'a bɛna baara kɛ o kan o kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a ka ɲininkaliw kɔnɔna la fɛn min ye a y'a yira fɛnɛ hakili la n'o ye mental ye a bɛna baara k'o fɛnɛ kan walasa ndolacilaw ale yɛrɛ tun bɛ jouer ni dusu ni engagement min ye walasa ka se ka o idée don balontannaw fɛnɛ kunkolo kɔnɔ a y'a yira a bɛna baara kɛ o fɛnɛ kan donc o b'a yira fɛnɛ esprit de gagneur n'o ye ka se ka ballon tan ka sebaya sɔrɔ
terrain sanfɛla la match o match a bɛna se ka baara k'o kan walasa balontannaw u bɛɛ lajɛlen bɛna taa n'o hakilila kelen n'o ye ka se sɔrɔ ani minnu bɛna bɛn kan. Donc o kɔfɛ a da sera a ma fɛnɛ Mali cɛmancɛ bolo a y'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛɛ bi Mali milieu ɲɔgɔn tɛ yen mais ko bɛ se ka kɛ fɛnɛ o bɛ se mɔgɔ bɛ se k'i bolomada o kan walasa ka se ka équipe ɲuman sigi sen kan. Donc a ye o laseliw kɛ bakuruba la an bɛ se ka mun tɔmɔ a ka kuma kɔnɔna la ka d'a kan ale ka laseli a bɛɛ bɛ nanzarakan na nka an y'a kanu fɛnɛ ka se ka walawalali dɔɔni kɛ a essayer ka dɔɔni ɲɛfɔ bamanankan na walasa minnu fɛnɛ bɛ bamanankan faamuya olu ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a ko kɔnɔna la. Moi aujourd'hui, certains comme Djenepo, comme vous l'avez bien dit, aujourd'hui manquent de temps de jeu. Mais Djenepo aujourd'hui, Sékou Koïta, ce sont des joueurs aujourd'hui. D'ailleurs, si Sékou a été blessé, les problèmes ont commencé. Sékou et Djenepo ont une capacité d'éliminer des joueurs dans une cabine téléphonique qui est d'un niveau mondial. Ils ont la capacité à se projeter dans la profondeur, que ce soit avec le ballon pour l'autre, sans ballon, qui est d'un niveau mondial. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des joueurs qui vont pouvoir m'apporter pour faire la différence. Maintenant, il y a des joueurs qui auront besoin de temps de jeu, mais je vais vous faire une confidence, d'avoir certains joueurs dans la liste aujourd'hui qui vont m'apporter quelque chose de différent. Je sais très bien qu'ils ne vont pas pouvoir jouer 90 minutes, mais sur un temps de jeu restreint de 15 à 20 minutes, ils vont pouvoir m'apporter une percussion, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon, pour pouvoir servir mes attaquants. N'i y'a ta k'a lajɛ a ka lisi kana na mɔgɔ dɔw bɛ olu tun bɔla bana la nka o segila ka na o dɔ ye Sékou Koïta ye o dɔ ye Falaye Sakɔ ye o dɔ ye El Bilal Touré donc ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tun bɛ équipe nationale kɔnɔna la u bɛ wagati bɔ nka bana kama u ye match labanw jɛ donc o b'a yira k'a fɔ retour olu ka retour donc o bɛna kɛ nin dolati fila nata olu senfɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ɲininkali fɛnɛ tilala ka sɛmɛ Eric Sékouchel la maa fila bɛ yen nɔ k'olu ma ye lisi la n'o ye fɛn min ye Cheikh Dougouré ani Abdoulaye Dougouré. N'i y'a ta k'a lajɛ a y'a yira k'a fɔ Abdoulaye Dougouré ale ta ti dɔwɛrɛ k'a fɔ ani a kumana ko a bɛ wagati bɔ Abdoulaye Dougouré a bɛ pikiri de bɛ k'a la n'o ye injection ye walasa a ka se ka jouer donc ani bana dɔ de bɛ ka jouer donc bana in tun kan ka furakɛ mɛ nka le fait k'a ka équipe u bɛ tɛ fɛ ka jigin deuxième division na o kama u tun bɛ furaw k'a la walasa ka se ka u dɛmɛ u ka se ka sauver cogo min na donc ko b'a yira k'a fɔ germe don a ti a 100% walasa ka se ka balontan ninnu nata ninnu kɛ donc ko kama a y'a kanu ka se ka wele bila mɔgɔ wɛrɛw ma o cogoya la. Mun ye Cheikh Dougouré ta ye Racing Club de Lens a y'a yira k'a fɔ ale bɛ ka miiri a yɛrɛ ka avenir la a bɛ ka miiri a ka avenir la fan jumɛn fɛ walawalali ma kɛ o de kan donc a bɛ se ka kɛ a bɛ fɛ ka bɔ Lens ka taa fan wɛrɛ fɛ walima a bɛ se ka kɛ a bɛ na Mali équipe nationale la wagati caman a mago bɛ temps de jeu min na a t'a la k'o sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ ka miiri o la donc a ka kuma jaabi a bɛ taa wolo ni kuma fila la donc o y'o yɔrɔ ta ye donc o b'a yira ni cɛ fila à 100% o tɛ à 100% hakili la ani farikolo kɛnɛya la walasa ka se ka jouer ni match nataw la samata sɛgɛw fanfɛla la o y'o jaabi ye. Sékou Koïta ale ni Musa Djenepo ayiwa ɲininkaliw fɛnɛ kɛra olu fɛnɛ kan yalima olu takun ye mun ye ka d'a kan ko u ka temps de jeu o man ca Koïta bɔra bana la Musa Djenepo ale t'a la ka temps de jeu ba sɔrɔ a ka équipe fɛ ale ka jaabi kɔni kɛra mun ye ko ni cɛ fila u b'i se ka ballon tan hali ka mɔgɔ dribbler cabine téléphonique kɔnɔ yɔrɔ i b'a dɔn o tɛ tɛmɛ mètre carré kelen kan donc o b'a yira u bɛ se ka mɔgɔ dribbler périmètre fitinin kɔnɔna la n'o ye espace fitinin ye donc ko kama ale y'a kanu olu ka to équipe kɔnɔna la ka d'a kan mago bɛ se ka jɔ o la match kɔnɔna la wagati bɛɛ la wa u bɛ se ka match donné changer kuma bɛɛ la. Ayiwa ne yɛrɛ bɛ mun da o kan a bɛ fɔ min ma ko créativité n'o ye ka bali ka ko dɔ kɛ ballon na mɔgɔw ma sigi ni mun ye a bɛ se ka kɛ dribbler a bɛ se ka kɛ tir ye ni cɛ fila an bɛ se ka fɔ o fɔrilen don o fɛnɛ la o fɛnɛ ye bɛ se ka kɛ sababu ye ne bolo i bɛ se ka o to i ka groupe kɔnɔ k'a fisa o t'i kɛrɛfɛ ka d'a kan match bɛɛ n'a réalité don ani entraîneur bɛ na o utiliser cogo jumɛn donc ɲininkali bɛ o fɛnɛ la donc a bɛ dépend a bɛna temps min fɛnɛ d'u ma ka d'a kan balontan don a bɛ se ka gagner hali minute 15 walima minute 20 kɔnɔ a mana fɔ cogo o cogo ko temps de jeu t'u bolo ne kɔni hakilila la
u bɛ se ka baara kɛ o wagati ninnu kɔnɔna la i mago bɛ u la mun na u bɛ se k'o d'i ma o temps kɔnɔna la o ye o yɔrɔ ta ye an ka doyen n'o ye an ka journaliste ba Jibril Traoré maa ti a ko fɔ maa ye bilen ayiwa a tun bɛ kɛnɛ kan an gɛrɛla a la fana ka hakilila ɲini k'a dɔn liste in kan ani Eric Seychelles ka baara taabolo kan a ye jaabi mun di o kan an k'a jɛ an k'o lajɛ. A bɛ komi journaliste bonya bɛ a yɔrɔ a ye fɛn min fɔ a b'a fɛ a n'u ka baara kɛ mais ne y'o de fɔ a ye kɛrɛfɛ min tɛ caméraw ɲɛna ye n y'a fɔ a ye anw ye kibaruya lasiraw ye an b'i dɛmɛ ka baara kɛ mais n'i ye sira bila an b'i bila parce que an ta ye fasoko ye an ta tɛ mɔgɔko ye c'est pas parce que i tɔgɔ ko Eric ou bien k'i ye ballon tan Mali fɛ k'an bɛ tugu i ko nkalon kan n'i ye sira jɛlen ta an b'i dɛmɛ o sira jɛlen kan pour que ka Mali ballon tan sankɔrɔta maintenant presse tɛ mɔgɔ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye mais u bɛ se k'i dɛmɛ parce que i kun b'a kan tɛ se yɔrɔ dɔ la olu bɛ se k'a lase yen i y'a mɛn ko dɔ bɛ yen e b'a fɛ k'a dogo n'olu ma sɔn a dogoli ma a tɛ dogo donc min da ka di i la min da ka di Mali ballon tan na pour que a ka taa ɲɛfɛ i ni ninnu ka jɛ ka baara kɛ i k'i ka dayɛlɛw ye i n'u ka bɛn sutura ani bonya ni karama kɔnɔ je crois que a b'o sira de kan n'a continuer o sira kan e b'a ye bi ta in kɛra mankan ma kɛ foyi ma kɛ parce que denmisɛnninw y'a faamu k'a fɔ ko nin b'a fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant n'i nana ni kuncɛbaya ye u b'a yir'i la k'a fɔ k'u kuncɛ ka bon ka tɛmɛ i ta kan n'i nana ni majigin ye comme ale y'a kɛ cogo min u b'a yir'i la k'a fɔ ko u fana majiginnen don u b'o ɲɛdɔn voilà je crois que taasira in ye o de ye ne hakilina ta ale kan o kɔni o y'o ye denmisɛnnin la maralen don donc n'a sera ka ko kɛcogo la a bɛ se ka san sɔrɔ maliyɛn bɛ se balontan na naturellement n t'a dɔn n bɛna o fɔ cogo min an n'a a bɛ wolo an si tɛ yen min tɛ se ka fɛn dɔ kɛ balon na o tɛ o kabini kare kɔnɔ kabini an ka du kɔnɔ an b'a daminɛ donc n'i bɛ se balontan na ka ban dege karamɔgɔ kɔni bɛ ɲɛfɛ de pour que ka sen don a kɔrɔ min bɛ se k'a to i ka yɛlɛ tɔw sanfɛ ale ta ye min ye sisan baara nana yɔrɔ min a tɛ lagosili kɛ parce que ni kumana cogoya dɔ la a bɛ komi min nana e ɲɛ i bɛ k'o lagosi a ma lagosi de kɛ a ko ni baara min kɛra baara ɲɛna sisan ale bɛ tɛmɛ ni baara ye dusu min b'ale la a tun bɛ ballon tan waati min dusu min b'a la an y'o ye a ko k'a b'a fɛ k'o dusu ɲɔgɔn de don denmisɛnninw kɔnɔ y'a dɔn anw yɛrɛ ka kuma bɛɛ an b'a fɔ dusu ta denmisɛnninw kɔnɔ a bɛ tan ale y'a faamu k'a fɔ i bɛ kuma min kɛ denmisɛnninw fɛ discours vestiaire kɔnɔ en entraînement na c'est important don kojugu a barika ka bon donc o la ale y'o faamu n'o donna denmisɛnninw kun ma denmisɛnninw ka sɔn o ma je crois que an bɛ ɲɛ wɛrɛ ye. Toujours an ni Jibril Traoré an bɛ to ɲɔgɔn bolo ka d'a kan public sportif n'an ma fili Mali Tunisie an bɛ se k'a fɔ jama bɔra kosɛbɛ ka taa o kɛnɛ kan laɲini tun ye walasa Mali ka se ka se sɔrɔ Tunisie kan nka Ala y'a kɛ a ma se sɔrɔ o balontan na o kɔnɔna la ale ye welekan bila supporters ma tuguni walasa mun kan ka kɛ ni match nata la contre Congo ka d'a kan o bɛ kɛ an fɛ Bamako stade du 26 mars kɔnɔna la juin kalo tile 4 nata a ye mun fɔ supporters ka o cogoya la an ka o fana lajɛ. Match bɛɛ ka gɛlɛn mais n'a ko k'an ka kuma panpan Congo match o de ye match gɛlɛn ye Soudan du Sud balontan olu y'a daminɛ kɔsa min na de ni olu ye dankari an na hali match nul la a tɛ faamu fo ka diɲɛ ban ni ne yɛrɛ don ni ne bɛ ɲɛfɛ n'a match nul kɛra contre Soudan du Sud n bɛ gagner kɛ tiɲɛ de ka di Ala ye c'est pour te dire que vraiment an b'a jate dɛ an t'a fɔ k'a fɔ ko u tɛ se fɛn na parce que bɛɛ bɛ se fɛn dɔ la an b'a jate mais Congo match gɛlɛn don hali ni anw ye Congo ci yan n'an taar'u fɛ u b'an sɛgɛn match fɛn o fɛn na o de kɛra ka tɛmɛ anw ni Congo fɛnba de b'an ni ɲɔgɔn cɛ kabini 60 fɔ sisan a jalen don an ni ɲɔgɔn cɛ kojugu n'u b'an ci u b'an ci ni bi kelen n'an b'u ci an b'u ci ni bi kelen ye donc nin match différence bɛ se ka kɛ min ye o ye dusukolo an fɛ yan
ani ka denmisɛnninw senkɔrɔma don k'a yira entraîneur la k'a fɔ i ye dege karamɔgɔ kura kɔni ye an ka balontannaw kunna mais an b'i kɔ f'i ka fili yɔrɔ min n'o kɛra o bɛ différence kɛ an bɛ se ka gagner hali n'a kɛra kelen an b'u ci n'o ye n'Ala sɔnna ma public dusu kasilen don an ko o fana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que Tunisie ta in mɔgɔ ma faamu bien que ne kɔni personnellement ne y'u lasɔmi k'a fɔ k'a ka gɛlɛn mɔgɔ ma faamu donc public dusu tiɲɛnen bɔra ka taa ni mɔgɔ tun bɛ balontan kalama ko i b'a kɛ ni objectivité c'est-à-dire que k'a kɛ ni i kun tilenna i ka dɔnniya yɛrɛ ye i tun b'a dɔn k'a fɔ ko Tunisie match a tɛ nɔgɔya mɔgɔ min y'i ci Ibra ni a fɔra ko coupe du monde olu dun b'a valeur dɔn ka tɛmɛ anw kan a kun ka gɛlɛn o dusumakasa b'an ka mɔgɔw la donc an b'a ɲini public fɛ plus u k'u bolo da dusu la u ka bɔ u kana u ka chance wɛrɛ di surtout degeli karamɔgɔ kura nalen filɛ nin ye u ka chance wɛrɛ di équipe in ma parce que denmisɛnninw don u ma kɔgɔ kosɛbɛ n'u ye chance kura di u ma n'u ye min yira an na contre Congo an ni Congo ka balontan na n'u ye min yira an na an tɛna tugu u nɔfɛ yan n'u ye foireya kɛ an b'u bila kɛ public b'u bila dɛ mais n'u y'a yira k'a fɔ ko an ye min kɛ a diminen don an kɔrɔ an y'a faamu ayiwa o fana ye ko wɛrɛ ye n'o kɛra an bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ bieko donc an yɛrɛ bɛ kuma an bɛna mun hakilila ye mun ye bieko la an bɛna o da a kan ka d'a kan Mali ni Tunisie match an bɛ se k'a fɔ bieko a gɛlɛyara kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ caman ye bie san fasodenɲumanya na k'a di maa dɔw fɛnɛ ma u ka se ka bie tila donc a b'a ye k'a fɔ erreur kɛra a ko la ka d'a kan a yera balontan yɛrɛ kanu bɛ minnu na n'u wulila ka taa bie san olu ma bie sɔrɔ donc a kɛra degunba ye match don a kɛra sababu yɛrɛ maa caman donna terrain kɔnɔ k'a sɔrɔ bie tɛ ka d'a kan balontan kanu b'u dusukun na ka d'a kan a ka d'u ye u ka samata sɛgɛw jetɔla ye hakili la o de ye maaw bila ka don ka da forcer ka don Zeyna bamananw ko ten ni hakili tora kunun o la bi nata walima sini baara o fana bɛ nɔgɔya donc o bɛ kɛ sababu ye n'an y'a hakili jagabɔ an bɛ se k'a fɔ fili donna a baara kɛcogo la donc Zeyna u k'a lajɛ ka bie fanba de bila maaw ka bolo ka guichet kɔnɔna la et puis à temps ka bila joona fana maaw ka se ka bie sɔrɔ a kana kɛ ka taa ran minɛ bie tɛ sɔrɔ walima ka taa si guichet da la i tɛ bie sɔrɔ wa n'u bɛ se ka dɔ fara hali point de vente kan o fana bɛ fisaya walasa ɲɔgɔn sama min yera ko la Mali Tunisie Zeyna o bɛ se ka éviter cogo min na ka d'a kan samata sɛgɛw de don jamana ko don wa balontan passion bɛ mun na généralement hali n'a sɔrɔla olu ka bie santa ye 200 bie de o y'u se donc o fasodenɲumanya normalement o man ka ɲini o man ka taa ɲini gɛlɛya kɔnɔ o man ka taa ɲini degun wɛrɛ kɔnɔ tuguni donc an bɛ o wele bila commission d'organisation ma ka d'a kan mɔgɔ caman bolo fankelen don nin na fédération b'a la ministère b'a la donc commission de bɛ sigi o commission de bɛ baara k'a kan donc u ka hakilila o de bɛ ta ba la donc an b'o wele bila u ma u k'u hakili to o yɔrɔ la walasa fili min yera tɛmɛnen ta la o kana ye Zeyna ta la cogo min na. Mali ka match nataw olu yɛrɛ bolodacogo filɛ nin ye Mali Congo Brazzaville o bɛ sigi sen kan juin kalo tile 4 san 2022 stade du 26 mars kɔnɔna la Bamakɔ yan nɔ kɔfɛ juin kalo tile kɔnɔntɔn san 2022 Mali ni Soudan du Sud olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ taa CAN Côte d'Ivoire tile 2nan o hukumu kɔnɔna la match in a bɛ kɛ Uganda ka d'a kan terrain tɛ Soudan du Sud kaw fɛ yen nɔ mun balontan ninnu bɛ se ka kɛ mun kan mun homologuelen don donc o sababu la a bɛ taa kɛ Uganda kaw fɛ yen nɔ ayiwa an bɛ bɔ ni dugawu ye dugawu kɛ samatasigɛw ye an hakili la ni bɛɛ lajɛlen y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma laɲini ninnu bɛ ɲɛ ka d'a kan mɔgɔ kelen ko tɛ bamananw ko ten tɛgɛ di ɲɔgɔn kelen o ti bɛlɛ ta donc a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ ni masaba in sɔnna a ma salamu alaikum.